Azroy akan cuba untuk meminta, tetapi kita lihat Azroy berjaya lepas kerana sekarang ni Azroy perlu menang. Kami perlu pada tempat-tempat yang ke atas, tapi ramai pelumba yang berada di keliling mereka. Dan Azroy masuk dari bahagian dalam cantik untuk menutup di tempat yang kedua sekarang ini. Ramai pelumba di hadapan yang kita lihat. Helmi telah bersentuh sedikit dengan Azroy, tapi Azroy melepas. Helmi di belakang sekarang menuju ke sektor yang terakhir. Azroy berada di hadapan. Azroy yang berada di hadapan sekarang ini bersebelahan dengan Muzaki. Azroy akan menuju ke tempat pertama. Azroy berada di hadapan tempat pertama. Azroy di hadapan. Azroy kehilangan tempat pada saat akhir. Azroy di tempat yang ketiga. Akid yang berjaya menang perlombaan ini. Ya, tadi nasib baik itu autofoto ingat sudah kalah macam tu. Sebab Helmi lembur 5. Tapi patah baik tengok autofoto kita asal lembur 3. Masa ni tahun punya kerja Lajim punya adalah bagus lah. Okay, sekarang saya bersama Helmi, champion MCP 150 untuk tahun 2020. So, ini adalah centera dia dan rider di sini. So, Helmi, apa perasaan awak di last race? Awak tahu masa cross line, finishing line tu, you tahu you dah champion. Apa perasaan kamu? Perasaan saya masa finishing di last race di Sepang masih ragu-ragu sebab saya tak sure Azroy finish nombor 1 or what. Sebab because kalau Azroy finish nombor 1, saya nombor 5, saya lost championship point. Okay. So bila saya lambat sikit ride, bila dorang ada bagi syarat yang saya dapat overall, so perasaan saya terus happy dan saya rasa menangis lah, sedih lah. Kerana sedih dan sebab gembira. Yes. So selama kejayaan awak ini dalam setahun ini, apakah cabaran yang paling suka dihadapi? Okey, cabaran saya pada tahun ni tak begitu banyak, tapi macam mana yang race yang di tahun 2020 ditangkap, saya tak dapat apa satu point pun sebab saya crash dan saya cuba continue tapi macam mana pun still tak dapat juga point. So itu adalah cabaran saya, tapi saya tak anggap benda tu saya terus kalah di next perlumbaan. Saya anggap itu untuk suntikan semangat saya untuk next perlumbaan lah. Tahun 2020 kebanyakan kita mengadakan NCP di track besar, track kekal. Berbanding sebelum ini ada banyak yang track sementara, street circuit. Apa awak rasa antara street circuit dengan permanent track ni? Dan terutama yang 200 ni semua permanent track. Satu sebab track besar ni advantage untuk kita, untuk Gentra Honda. Sebab bila kami datang track street atau track yang kecil agak suka untuk fight dengan Yamaha. Tapi macam mana pun bila tahun 2020 ni, bila dapat tahu semua kebanyakan di Sepang, so sangat happy. And then kita orang cuba gunakan peluang yang ada di track besar. So kita orang cuba buat yang terbaik sehabis baik lah, untuk dapatkan result yang orang kata positif daripada sebelum ni. So apa vision kamu bersama tim SCK Racing untuk tahun 2021 ini? Vision saya perlu kerja keras lagi daripada 2020 dan saya harap saya dapat untuk pertahankan kejuaraan. Semua orang tahu nak jadi juara satu kali bukan senang tapi bila nak kekalkan kejuaraan tu sangat sukar. Betul. So macam mana pun saya akan cuba berusaha lebih untuk kekalkan kejuaraan ni. Jadi sekarang dah kira off season, adakah kamu masih jalankan training atau physical training? Pada race yang lepas, saya habis season memang saya terus still training sebab saya tahu race kita tak tahu lagi bila, tapi bila dapat tahu last minute macam last year kan. So macam mana pun saya keep kena training, so at least last minute planning, last minute untuk race punya kalender keluar, at least saya dah ready
Yeah, we have been working with the SCK team for 4 years already, and of course in many of the races they have also won. Of course this year then in 2020 he actually won the #1 for the Capri. But in previous years he also won on the ARRC championship. So we're actually very happy working with Akyong SCK. Yeah. Actually for a long time High Ref was very silent in racing, and then 4 years ago we decided that let's get back into racing, get the energy on again on the track, and that is where then we look for teams to work with, and in fact SCK team is one of the first one after this long wait. Yeah, 2020 is definitely unexpected for everyone. There's never been a year which we where we can anticipate such a pandemic that is happening to us and affecting everybody. But then looking forward, I would think that 2021, never would we have a year which we have so much hope for. So I hope 2021 is going to be something which everyone would, whatever we hope for, the good things will come back. On 2016, we start to have a conversation or have talk with SCK team, SCK boss, and because on 2017 they have the contract expired with another sponsor before that. So on 2017 onwards we take over, and then we work together with SCK, and then until now. 4 years ago we were quite small, I would say, and we don't have enough R&D resources, and SCK team is a famous team in Malaysia and have a long history. So we choose to work together with SCK to improve our R&D ability, and then we also come out with few product that fits the racing team use, and then modified for the on-road use as well. In the Capri series, the sport rim, and then the footrest, and some accessories. For example, the handle grip, brake crush lever are using Rapido brand. And then in 2018, SCK team actually won the Asian Road Racing Championship in the Underborn series as well. This was 2018, right? Yes, 2018. Yeah. So it was a very great experience with the team, and on the first year we worked together. We tried to, because it's the first year, the Asian Road Racing Championship and the Malaysian Cup Prix using the 150cc engine. Before that it was 130 engine, and then for the first year we actually I would say spent quite a lot on the R&D and trial and error, and then on the second year we got a great result at Asian Road Racing, and then now in 2020 we got the champion in Malaysia Cup Prix. 我哋搞呢個咁嘅活動，最驚就係遇到咁嘅情況啦，有咁樣個別嘅病情，好似舊年咁樣無端端即係講失眠煩一下，講有 SOP， 搞到我哋呢個運動隊裏邊都唔知係點樣去處理呢個問題。所以好彩係到呢個6月份，我哋可以躝下多少，到跟住8月同埋呢個12月嘅時候，先至可以成年嘅操作做得晒。但係都唔係好簡單啦，即係講少咗好多嘅嘢咯。譬如嚟講，原本係講我哋喺走車場比賽啲騎師啊，同埋我哋啲車隊啊，比較有中意有觀眾嗰啲喝彩聲啦，即係贏咗有人哋幫你喝彩啊，會開心啦，咁有嗰個滿足感啦。係今年就冇咗啲咁嘅氣氛咯，係心媽要喺睇 live 咁嚟做工咯，變開雖然係贏到啦，但係都唔係
你心入邊好滿足嗰種嘢咯，始終都係少咗一個高潮嘅聲音喺度，變係個成個場入邊嘅啲氣氛都唔同晒咯，同埋啲人都冇得話可以坐住一齊傾偈啊、參詳啊，心下要分開啊，戴住口罩啊，感覺到都係怪怪地咁樣啊。但係即係好似10班咁嘅場嚟講，對我哋嘅車嚟講就有幫助分啦。因為點解都好，Yamaha 車同埋 Honda 車，大家都係150cc 嘅車。如果佢個兩個 engine 嘅操作係唔一樣，所以講會有分別咯。變咗嚟講喺大場嘅track嚟講啊，就大家比較平均多少咁走到咯。細場有分到比較明顯嘅嘢走出嚟，所以大場嚟講，或者嚟講喺呢幾場6個撈嘅呢個大場嘅司機嚟講，好多觀眾都睇到，其實Yamaha車同埋Honda車嘅比率唔係好遠，都係一樣樣好近好接近咁。喺細場就比較爭啲咯。如果係大場嚟講，好多車都可以黐埋一齊嚟走，比較睇到刺激少少咯。即係嚟講，好似急啲 small circuit嚟講，啲騎師喺前面就1、2、3、4 1 2 3就1 2 3就等到 finish 啦。即係啲大 track 嚟講，你呢個 lap 喺第一，分分鐘 lap 2你喺第10，再唔係你係變到第15，所以講佢一路會操作，一路會換嗰啲位置。所以講每個騎師佢哋都有佢自己嘅機會，會登上呢個頒獎台嘅。如果係講細車場，佢一冇咗機會行唔到前面就冇晒機會，喺大場就有好大嘅機會。我嘅睇法嚟講，都未輪到我哋自己本身話事啦，最重要都係睇呢個病情點樣樣先咯。個病情如果係講有咗解藥啊啲嘢啊，即係講好多人都可以放心嚟做嘢咯。到時我哋就會比賽翻嗰啲細場啊，同埋大場都會咯，變咗會每個地方去比較咯。因為點都好咧，急呢個嘢係 for 我哋馬來西亞比較多晒，好多人都好希望去到每一個省去比賽咯，即係丁加路啊、吉靈丹啊、馬六甲啊、自由號啊，每一個地方我哋都會去到個地方去表演俾你睇咯。其實走車都係一個遊戲嚟嘅，唔係講單係講一定係要贏啦，但係贏就當係我哋攞花紅咯，輸咗都咪當我哋自己再增加自己知識去改變下咯。再嚟啦，下一場就係即係講係一個好嘅挑戰性啊。Bagi saya ini adalah benda baru pada tahun lepas. Kita race dengan ada SOP. Sebelum ni tak ada. So bagi saya amat susah bagi saya untuk training, untuk bersedia untuk Mission Cup Trick, untuk fight overall. Tapi syukur saya dapat tempat yang ke-11 untuk overall. And Rookie of the Year untuk tahun lepas. So dalam tahun 2020 ni top position awak berapa? Saya menghabiskan tempat ke-11 untuk overall. Kalau yang mana satu race? The best position ialah nombor 4. Nombor 4. Yeah. So apa pendapat, apa perasaan kamu? Perasaan saya sangat bagus, tapi saya akan cuba yang lebih baik untuk mendapatkan podium tempat pertama. Apa pendapat anda tentang tahun 2021 ini? Untuk 2021 saya dah masuk untuk kedua tahun di SCK Honda Racing Team. Saya just target untuk fokus over champion pada tahun ni. Saya harap saya akan buat yang lebih baik pada tahun lepas. Apa training yang awak akan jalankan untuk majukan awak skill dalam riding untuk tahun ini? Bagi saya dalam training saya pentingkan kardio dekat gym fitness, ataupun saya akan kayu basikal di roll dekat rumah ataupun jogging setiap pagi untuk aspek badan saya lebih bagus daripada tahun lepas. So sekarang racing adalah full time kamu atau kamu ada kerja yang lain untuk harian? Untuk harian tak ada. Untuk harian ialah gym sahaja.
untuk kerja kira saya. itu kerja awak dan full-time racer lah. Full time racer. Okey, sekarang saya bersama Chief Mechanic dari SCK Racing Team dan ini ada Encik Saiful, Chief Mechanic untuk SCK Racing Team. Ya, untuk para pemain yang baru ni saya rasa macam ada sikit tekan sikit daripada segi penyediaan untuk menyediakan jentera sebab sama daripada satu cabaran baru juga untuk kami, untuk pasukan, untuk ready sebab kita menunggu keputusan daripada pihak penganjur untuk tarikh yang sesuai. So kami menunggu cuma cabaran macam-macam kami rasa. Dan tentu cabaran yang kami rasa situasi daripada segi penyediaan jentera dan kelengkapan lain lah, berbeza lah. Biasanya kita dah ready for 2 weeks. So untuk yang race daripada yang terbaru ni section 4 section. So dalam 2 minggu 4 dia betul-betul mencabar betul. Itu yang kita rasa mekanik antara yang paling penat sekali. All out habis punya penatan. So lepas race tu tidur 2 minggu. Saya pernah cuti terus daripada habis semua ni. Okey, kalau yang seperti yang kita nampak tahun ini kita banyak race MCP dekat track besar berbanding sebelum ni ada track kecil, ada track besar. Adakah ini akan mensenangkan mekanik untuk prepare motor atau lebih senang atau macam mana? Untuk daripada segi track teknikal dengan track kekal, sebenarnya kedudukan untuk daripada segi perlombaan sama saja. So mungkin perbezaan dia mungkin daripada segi crash, jatuh. Mungkin track besar ni mungkin kurang sikit untuk jadi crash lah daripada track teknikal lah. Sebab teknikal ni perlukan braking yang bagus, perlukan corner yang cepat, keluar yang riding untuk power motor yang ready untuk keluar corner yang laju. So untuk track besar ni, so just fokus pada rolling untuk daripada segi rider, ride rolling yang perlu untuk ada daripada segi track besar ni. Saya kalau nak katakan mesti saya nak lagi lah. Saya ingin cuba lagi dalam untuk mencapai cita-cita untuk tim, cuba ambil lagi overall lah. Tapi kita nak cakap benda ni saingan pun sekarang tambah hebat, motor masih sama laju. So kita kena prepare apa yang patut untuk 2021 ni. Alright, so all the best. Alright. Kita sama-sama baju. Okay. Thank you.